তুবিন্ন থমাসের নতুন মুভির ট্রেলার বের হয়ে গেল। মুভির নাম হচ্ছে আইডেন্টিটি। তো আইডেন্টিটি ট্রেলার, এটা হচ্ছে হ্যাঁ থ্রিলার টাইপের মুভি, সাসপেন্স থ্রিলার অ্যাকশন এই টাইপের মুভিগুলা, ফরেনসিক। আর হচ্ছে তুবিন্ন থমাস কিন্তু এই ধরনের মুভিগুলা স্টোরি লাইন কিন্তু সেই মানে আসলে সেইগুলা গ্রাফ করে নিয়ে ওই মুভিগুলা করে। এখনো পর্যন্ত ওইরকম মুভি আমি খারাপ পাই নাই। হ্যাঁ, সুপার হিট লেভেলের স্টোরিগুলা সেই ওই সিলেক্ট করে। তো আচ্ছা, আগে আইডেন্টিটি ট্রেলারটা দেখি, তারপর কিছু কথা বলি। সো লেটস স্টার্ট। Stylish. അതെ, മോള് കണ്ട ആങ്ങളുടെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഈ വിറ്റ്നസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം സംഭവത്തിന്റെ ഏറ്റവും മൂലം മാത്രം കണ്ടുള്ള ടീമാണ്. നോ സർ, അവൾക്കെല്ലാം നല്ല വ്യക്തമായ ഓർമ്മയുണ്ട്. ഈ ക്യാരക്ടർটাও সেই কিন্তু ওরও ভালো লাগে। ওই ഈ ഹരൻ പ്രൊഫഷണൽ സ്കെച്ച് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണോ? സർ, ഇതൊരു ബ്ലൈൻഡ് പ്രോസസ് അല്ല. സ്കെച്ചിങ്ങിൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. I know this is hard, but I really need some details. സാർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കേസിന്റെ സ്പെസിഫിക്സും സമയവും ഒന്നും അറിയാതെ ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് കണ്ടൊരു ഫേസ് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ കണ്ണും ഐബ്രോസും ഒന്നുകൂടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. റോഡ് പണിയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെറ്റൽ കഷ്ണം നിങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ട് അല്പസമയത്തിന് ശേഷം ഒരു മെറ്റൽ കൂമ്പാരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആർക്കും കഴിയില്ല. ലോകത്തിലെ ഏത് രണ്ട് മനുഷ്യരുടെയും മുഖങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് പോലും നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റന്റ്ലി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും. মিউজিক তো সেই মিউজিক সেই স্টোরি লাইনও আমার কাছে অনেকটা ইউনিক মনে হতো। He's blackmailing me. അവളുടെ മെമ്മറിയിലെ ഫേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് തപ്പിയെടുക്കാം. നമുക്കൊരുമിച്ച് അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോയി നോക്കാം. അവൾ ആ കില്ലറിനെ നേരിട്ട് കണ്ട ആ ക്രൈം സീനിലേക്ക്. ও মাই গড, সেই হয়েছে। মানে 2 মিনিট 40 সেকেন্ডের ট্রেলারটা আসলেই স্যাটিসফাইড। মানে আমার কাছে সেই ভালো লাগছে থ্রিলার মুভি কনসেপ্ট অনুযায়ী। হ্যাঁ, একবারে স্টোরি পুরোটা রিভিলও করে নাই, আবার কোনো কিছু বাদও রাখে নাই। প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার একটু একটু রেখে স্টোরিটা মানে ট্রেলারটা এইভাবেই গেছে। এমন না হয় নাই আগে পিছে এরকম করে দিছে, সোজাসুজি গেছে। বাট ভালোই। এটা যে আমি যদি বলি হচ্ছে এটা তো ইনকাম লেভেলটা থ্রিলার মুভির আসলে ইনকাম কেমন করে, কতটুক করবে সেটা নিয়ে বলাটা একটু মুশকিল। বাট এটার আইএমডিবি রেটিং সম্পর্কে একটু ধারণা দিয়ে এজিউম করি যে আসলে এটা হচ্ছে 7 or 8 পাবে আউট অফ 10 থেকে মুভিটা আর কি। আমি প্রবাবিলিটি বলতেছি, ট্রেলার নয়। ট্রেলার তো সেই দাসু হয়েছে, ট্রেলার 9 out of 10। ট্রেলার পছন্দ হয়েছে, স্যাটিসফাইড। এখন মুভি দেখার পালা, মুভি সেই হবে। তবিন্য থমাস হচ্ছে সেই রকমের পারফরমেন্স করে এই ধরনের মুভিতে। আর ওই সাইড রোল, ওর নামটা আমি জানি না, বাট ওর এক্সপ্রেশন গুলো সেই। আর ওই থ্রিলার মুভিতে যেটাতে থাকে সেটার স্টোরি সাইকোপাথের মতো অনেক ভালো একটা, কিন্তু এটার মধ্যে ওই ক্যারেক্টারটা কি সেটা তো আমরা জানি না। থ্রিলার মুভি ট্রেলারে কিন্তু ওরকম বোঝা যায় না যে আসলে কে সাসপেক্টার কি, সাসপেন্স থ্রিলার। ওকে, দেখা যাক, মুভিটা আসুক, তারপর আমরা দেখি। দেখার পর মুভির রিভিউ দেবো। আর কেমন লাগলো ট্রেলারটা সেটা জানাবেন। ধন্যবাদ।